Pozdrav svima i dobrodošli na Ganeša kanal posvećen vedskoj astrologiji ili Đotišu. Moje ime je Jelena i ovom prilikom želela bih da za svaki vaš ascendent ili podznak ili kako se ispravno kaže za znak u usponu protumačim u osnovnim crtama predstojeće poravnanje 6 planeta, 6 graha u rašiju, znaku riba ili u meni koji će se desiti 29. marta 2025. godine. I to u godini Marsa. Taj 29. mart, koji je inače mesec Marsa, je samo nekoliko dana pre od početka nove godine 7534. po starom srpskom kalendaru koja inače počinje 1. aprila. Ali pre nego što nastavim, želela bih da se zahvalim svima vama koji me ohrabrujete i koji me pratite i podržavate vašim predivnim komentarima, vašim pitanjima, vašom saradnjom, vašom otvorenošću za vedsku astrologiju, za Đotiš. Zahvaljujem se od srca svim mojim pratiocima, kojih ima skoro 5000. Zahvaljujem se vašoj kulturi, vašem pozitivnom duhu, vašem prepoznavanju svega onoga što ja radim na ovom YouTube Ganeša kanalu. Zahvaljujem vam jer vi ste zaista predivni i svi vaši komentari zapravo govore i o vama i govore isto mnogo o tom nekom prepoznavanju koje se ovdje dešava na ovom kanalu. Jer vi prepoznajete nešto u meni što već postoji u vama i zato i vibrirate na taj moj rad i na ovaj Ganeša kanal. I eto, da zaokružimo, hvala vam od srca. Zaista od srca. I evo vratimo se sada ovom velikom poravnanju, koje će biti bukvalno onako možda malo i bez presedana. Ja sam o njemu pričala u prethodnom videozapisu, te taj videozapis slobodno odgledajte za više informacija, a njegov link će biti dat u opisu i naravno odgledajte i ostale videozapise koji govore o prognozama za 2025. godinu, dakle to je astronumerologija, a boga mi to je i Mars, znači retrogradni Mars ili kretanje Marsa u ovom nekom periodu. Inače, ova 2025. Gregorijanska godina, koja je nedavno otpočela, otkucava svoje prve dane i počela je upravo sa retrogradnim Marsom u Raku po Đotišu i to baš u godini Marsa, u njegovoj godini i u godini broja 9 koji je u simbolici Marsa. Završavanje ciklusa je na dnevnom redu, je u planu, je u agendi ove godine, 2025. I to se već negde dešava, negde se i osjeća. To je Marsova energija, to je energija neke vatre, to je energija akcije, to je energija pročišćenja i transformacije. Ovo je i slika vojske koje će biti u pozadini ili podloga izraza ove 2025. godine, možda u jednom momentu i vidimo tokom ove godine, ali ne brinite, to će biti patriotska vojska ili neka posebna vojska koja pre svega zavodi red i koja štiti običan narod. Ali šta bi to moglo značiti za sve vas? Odgovor bi mogao biti u pitanjima koja slede. Dakle, šta je to što mislite da treba da okončate, da pročistite ili pak da krunišete u ovoj godini? Ili šta je to sa čime u ovoj godini treba konačno da se izborite ili da se oslobodite? Jer je devetka u simbolici Marsa, a Mars je planeta Mokše koja vlada, 8. kućom pored prve kuće. Znači, Mars je planeta i života jer on vlada prirodnim prvim znakom zodijaka Ovnom, ali vlada i 8. znakom Škorpionom, dakle on jednako govori i o jednoj novoj vrsti života koja mora odpočeti nakon promjene, nakon neke transformacije. Dakle, imamo dva života, imamo život koji počinje, imamo život koji se rađa iz nekog pepela. Dakle, razmislite o ovim pitanjima jer će to biti tematika ove godine i povezana je zapravo ova tematika i za vaš lični broj godine koji predstavlja zbir sveden na jednocifreni broj. U svakoj godini devetke, vaš lični godišnji broj uvek će biti jednak vašem ličnom broju po rođenju. Taj lični broj možete izračunati na ovaj način. Dakle, imamo primjer 21. avgust,
znači ne uzimamo u obzir godinu rođenja, dakle 2 plus 1 plus 8 daće 11, koji se svodi na jednocifreni broj 1 plus 1 jednako je 2. I sledi računica. 2 plus 9 jednako je 11, jer je ovo godina devetke, jel? Svođenje na jednocifren broj 1 plus 1 jednako je 2. Inače, broj 2 je u analogiji meseca ili čandre, te će pozicija ove planete u vašem natalu mnogo govoriti o glavnoj tematici u ovoj godini i finalizaciji i pročišćenju nekog domena. Simbolika meseca je odnos sa majkom, to je uloga majke ukoliko ste žena, u pitanju je ovdje i dom, i privatnost, i nega, i briga, i emocije, i psiha, i porodica, otadžbina, zdravlje, odnosi sa drugima, reagovanja raznorazna na određene akcije, znači naše reakcije, tu su instinkti i tu je Zapravo po Đotišu mesec je najvažnija graha i mesec vlada našim umom. I ukoliko je vaš lični broj 2 u simbolici meseca, primjera radi, tada treba analizirati u kojoj kući se taj mesec nalazi, u kom znaku, u kojim drištima, to jest aspektima, kakav je u Navamšiju, D9 podelnoj karti, Vargi, da li je aktivan njegov planetarni period ili Mahadaša ili pak Bukti Daša. Da li ste u sade satima, jer za mesec je to važno i tako dalje. Što sve na kraju opet radi vedski astrolog. Ovo samo poravnanje od 29. marta ove godine označava veliki prelaz i dolazak do praga ulaska u neke nove prostore i nova iskustva za sve nas. Ali predstavlja i završnicu nečega što traje već skoro minimum 3 decenije, posmatrajući iz ugla Saturna. A kad smo već kod te neke pomenute vojske, jer ipak je Mars u pitanju, ovo je Marsova godina, možemo reći da je ovdje u prvom planu jedna tajna vojna operacija koja je započeta upravo 2017. godine sa pojavom tajanstvenog Q entiteta koji predstavlja vojnu obavještajnu akciju, a ne civilnu. Ovaj entitet svojim osnivanjem imao je ulogu i ima je još uvek da pomogne nama, običnom narodu, da otvorimo oči. Neko ga naziva i kognitivni rat. Rat za vaš ili naš mozak. A taj rat se pobeđuje samo kada svako ponaosob vidi i ponaosob shvati šta se dešava. Drugačije nije moguće. Ovaj entitet je veoma važan u ovom čudnom ratu koji se vodi od 2017. i koji bi trebalo da se završi ove 2025. godine. Ova 2025. i ovo veliko poravnanje koje sam pomenula je najverovatnije završnica tog buđenja masa, jer se nalazimo u godini devetke, godini Marsa, godini koja upravo počinje sa dominacijom retrogradnog Marsa, ali tu je i retrogradni Jupiter. Kada su planete retrogradne u Đotišu, one insistiraju da ih gledamo, insistiraju da ih slušamo, insistiraju da ih čujemo. Inače, ove dve planete su velika dva prijatelja. I ovo je slika dominacije pozitivne vojne sile koja je na strani naroda, jer znajte, ovo što živimo na našoj planeti, samo vojska može da dovede u red. Sve navedeno mogli bi da duboko preoblikuje jednu globalnu dinamiku tokom ove godine i u naredne 3 godine, upravo zbog Saturna koji menja znak i upravo tog 29. marta kada bude to poravnanje. Započinjući jedan period jednog opšteg redefinisanja i izgradnju jednog potpuno novog sistema ili novih sistema i nekih novih institucija, ali ove sada koji postoje prvo moraju da se sruše. Dakle, ovo poravnanje dešava se u znaku Riba ili Meni po siderovnoj poziciji, ili ovo veliko poravnanje na drugačiji način možemo reći da gledano iz Đotiša predstavlja jedno poravnanje bez presedana, jer će doneti koncentraciju određenih energija u simbolici određenih planeta pomenutih, na jedno mesto u znaku Riba, u znaku Mokše, u znaku duhovnosti, duhovnog buđenja, ali i velike iluzije. Ovo je znak vere, veze sa Bogom, sa Svevišnjim. Ovo je znak univerzalnosti, znak daljina, znak divljina, znak najveće intime sa samim sobom. Ovo je znak zatvaranja
inostranstva, najdaljeg inostranstva. Ovo je znak samoće, ovo je znak možda izolacije i dubokog razumevanja šta znači tišina i šta znači veza sa sobom. Poravnaće se u znaku riba sunce, mesec, retrogradni Merkur, retrogradna Venera, Rahu i Saturn. Ovim velikim poravnanjem obrazovaće se i dve veoma značajne joge u ovoj godini, to je Kala Amrita joga, koja će trajati od 29. marta do 28. jula, inače to je nezgodna joga, i Jukti joga, također nezgodna i izazovna, između Saturna i Rahua od 29. marta do 18. maja. Obe ove pomenute joge ili planetarne konfiguracije su veoma izazovne i mogu nam svima doneti neke posebne napore, ali i oslobađanja od raznih pogubnih programa, karmičkih obrazaca, kako na individualnom, tako i na opštem planu, kolektivnom, socijalnom, geopolitičkom, vojnom, teritorijalnom, ekonomskom, finansijskom, tehnološkom. Treba dodati energetski uticaj broja 9 u analogiji Marsa i element vatra koji predstavlja numerološki zbir ove 2025. godine. Dakle, sa ovim krajem nekog ciklusa, 9 godina, ali i sa krajem Kali Juge koji se također dešava u 2025. godini, možemo očekivati da će se desiti neka posljednja bitka u kojoj će ovo zlo biti poraženo, jer prirodno i po zakonima univerzuma i Boga samog, ono ne može da zauzme Božje mesto. Znači, njegovo je vreme odzvonilo. Kali Juga prestaje i kreće uzdizanje ka svetlosti, šta god, kako god nama to izgledalo, polako, ali sigurno. Dakle, svako od nas bit će na neki svojstven način samo za sebe pozvan i prozvan sa ciljem da kanališe ove skoncentrisane energije u ovoj godini i to na pravi način, sagledavajući svoj lični broj. Kako će svaki podznak, ponaosob, u glavnim crtama, i to samo u glavnim crtama, ponavljam, na čemu insistiram ovde, jer je nemoguće to detaljno objasniti za svakoga od vas kroz ovaj videozapis. Dakle, kako će neko od nas, od vas, moći da doživi ovo veliko poravnanje graha, na kom će se tom životnom planu, ono najviše vezati, održati, dešavati. Reći ću vam u narednom izlaganju, ali nemojte to uzeti zdravo za gotovo, već u nekim osnovnim crtama. Iskrenut ću vam pažnju da je u pitanju vaš podznak izračunat po sideralnoj astrologiji, po Đotišu, a ne po zapadnoj tropskoj astrologiji. Dakle, one se razlikuju, sve pozicije planeta između ove dve astrologije. I u Đotišu pozicije planeta su za 23 stepena, što se tiče vaših horoskopa, unazad pomerene, u odnosu na zapadnu. Dakle, u pitanju je također i vaš podznak ili ascendent, znak u usponu, a ne vaš znak rođenja. Znači, bitno je da to usvojite. Jer ipak vaš podznak ili ascendent je mnogo ličniji nego što je vaš znak rođenja po zapadnoj astrologiji. Za vašu informaciju, podznak po Đotišu se dobija kada oduzmete, dakle, tih 23 stepena od vašeg zapadnog podznaka. Primjera radi, podznak po zapadnoj astrologiji nalazi se na 10 stepeni bika, a po Đotišu kad umanjimo za 23 stepena ovaj 10. stepen, ući ćemo u prethodni znak ovna i to će biti 17 stepeni ovna. Znači, po Đotišu podznak će biti ovde u ovnu. Ukoliko želite, možete se i pozvati na jednu aplikaciju koja postoji na internetu. Ja ću vam pustiti to u linku, to je devaguru.com i tu možete izračunati vašu natalnu kartu po Đotišu i naravno sam podznak. I evo nas kod prvog poznaka u ovnu, a možete isto gledati ovo i za poziciju vašeg meseca ukoliko se nalazi u znaku ovna. To znači za sve, znači možete uzeti u obzir svi vi, svih 12 poznaka, također možete uzeti u obzir svih 12 pozicija vašeg meseca, svi koji me prate i svi koji znaju čemu pričam kada prognoziram, može da se koristi i mesec i mnogi od vas već poznaju gde je pozicija vašeg meseca.
Dakle, veliko poravnanje za poznak u Ovnu desit će se u vašoj 12. kući, u kući Mokše, ali će aktivirati vašu 6. kuću zdravlja, posla, karmičkih čišćenja u kojoj će biti Ketu. Dakle, za vas će Mars, koji je vaš vladar podznaka, biti u prvoj polovini godine u vašoj 3. i 4. kući, te može doneti sukobe i probleme kroz kuću i sa ukućanima i kroz neke komunikacije sa rođacima ili sa braćom i sestrama koji su mlađi od vas. Znači, bit će tu hrabrosti kod vas, ali boga mi bit će i nekih mogućih potencijalnih sukoba. Možete osjetiti neki veliki pritisak u svom životu, neku veliku presiju, nešto se s leđa, što ne vidite, dešava iz nekih nepoznatih razloga, a vladar vaše poznaka je ovaj Mars, a opet nalazite se u godini Marsa i sve dok je ovaj Mars retrogradan, pa još u znaku blizanaca i raka do 6. juna 2025. ja vam savjetujem oprez u svim poduhvatima, jer malo toga možete kontrolisati u ovim momentima, što vas negde možda čak i najviše iritira. Iritacija i nestrpljenje u ovom momentu su za vas veoma nezgodan izbor, znači strpljenje. Ovdje psiha čak može biti mnogo uznemirena, te je važno da radite na uspostavljanju unutrašnjeg mira pre odpočinjanja bilo kakve aktivnosti, komunikacije, bilo kakvog odnosa, bilo kakvog projekta. Znači, ipak nije godina za odpočinjanje nekih velikih novih projekata, već su to neki manji projekti, kratkoročni, koji se odnose na ovu godinu. Jel? Moguće su i neke psihosomatske smetnje i problemi sa zdravljem usled svega navedenog. Mogući su i neki problemi sa kućnim ljubimcima, mogući su i neki gubici u nekim administrativnim poslovima, možda i sa neprijateljima, možda su tu i neki problemi sa vozilima, s nekretninama. Povedite računa, znači nije vreme da otuđujete neku nekretninu. Ja? Nije zaista vreme. Izbjegavajte daleka putovanja, preseljenja u ovom periodu, ako je moguće. Aktivirana su i važna karmička i životna čišćenja kako bi napravili jedan potpuno novi i važan korak u vašem životnom i duhovnom napredovanju. Vladar ili gazda vaše 12. kuće i ovog velikog poravnanja je ipak ovaj Jupiter, koji je vaš veliki prijatelj i koji je vaš funkcionalni benefik. Znači, on radi za vas, ali ponajviše on radi na duhovnom i moralnom planu, a porodica je vaša pravo utočište i sigurnost u ovim čudnim vremenima. Za poznak u Biku, Mars kao vladar godine boravit će u prvoj polovini 2025. tačnije od 6. juna u vašoj 2. i 3. kući, izazivajući potencijalne probleme u vašem načinu komunikacije sa drugima, a možda i finansijske prirode. Inače, Mars kao Mars za vas je funkcionalni malefik, barem se tako kaže, nemojte mi zameriti, ali nekako može taj isti Mars da izaziva probleme. Ne izaziva Mars baš za sve ljude probleme, ali za vas izaziva. Da ne bi bilo loše da pripazite cele ove godine na energije ovog ratobornog Marsa, pre svega u vama. Dakle, treba se suočiti sa kanalisanjem ovih izazovnih energija ili znati kako, kada, sa kime, gde, neke akcije preduzeti, i vaš lični broj će reći kako ćete u osnovi funkcionisati u ovoj godini devetke, godini završetaka i velike transformacije. Inače, veliko poravnanje ovih 6 graha, 6 planeta desit će se u vašoj 11. kući, ali će aktivirati vašu 5. natalnu kuću, jer se ona nalazi naspram nje. U pitanju su neka važna dešavanja i promjene u vezi vaših prihoda od karijere kojom se bavite. Tu su i odnosi sa nekim prijateljima i nekim grupama ljudi koji se mogu aktivirati. Također tu su i neki mogući i ljubavni problemi. Izbjegavajte mase i masovno okupljene ljudi, gužve, jer se nešto može oteti kontroli, a interes za neka tehnološka dostignuća može biti ovdje pojačan. Povedite računa i u saobraćaju i na kraćim putovanjima, a starija braća, sestre ili rođaci mogu imati nekih problema, a možete i vi sa njima imati problema. Dakle, vladar ovog poravnanja je zapravo Jupiter i Jupiter je za vas
funkcionalni malefik, nažalost, te bi bilo pametno izbjegavati svaku vrstu pretjerivanja u svemu, a ponajviše u žicima. Također pripazite na prenaglašeni entuzijazam u vašim poduhvatima i vaš pretjerani optimizam, jer vas može uvući u neku nevolju. Dakle, budite umereni, budite skromni, budite strpljivi, budite tihi. Ovdje Jupiter nagrađuje samo ako ste okrenuti duhovno. Dakle, oslonite se na disciplinu i na iskrenost, kako vašu, tako i onih koji vas okružuju. Saturn je za vas funkcionalni benefik i pomoći će, nagradit će svaki vaš napor na duhovnom planu. Za poznak u Blizancima veliko poravnanje ovih 6 graha desit će se u vašoj 10. kući i aktivirat će vašu 4. Dakle, pitanja vaše karijere, odnos sa autoritetom, sa vlastima, sa ukućanima, sa majkom, pokreće se pitanje nekretnina i vozila. Možete biti u situaciji u kojoj ćete biti primorani da menjate nešto na ličnom i na profesionalnom planu isto vreme i da se prilagođavate tim promjenama. Također od 15. marta vlada jedna situacija koja je nepovoljna za vas, jer će vaš vladar poznaka Merkur biti retrogradan do 8. aprila, a ulazi u lanac planetarnog poravnanja, te nikako nije dobro da donosite neke značajne odluke ni u vezi profesije, niti u vezi vašeg privatnog života i nekretnina. Također Mars je za vas jedna nezgodna planeta, nezgodna graha, te povedite računa naročito dok Mars bude boravio u vašoj prvoj kući u periodu od 21. januara do 2. aprila, jer možete biti posebno iritirani nečijim postupcima iz kruga prijatelja, rođaka, starije, braće, sestara i sve u vezi nekih nekretnina, odnosa sa majkom i u vezi majke i nekog nasljedstva. Jupiter kao gazda vaše 10. kuće, ali i vaše 7. kuće, može doneti krupne promjene na polju nekih važnih partnerskih i profesionalnih odnosa, ali i na polju odnosa sa vašim supružnikom, ukoliko ga imate, i supružnikom u nekom muškom i ženskom rodu. Dakle, prava komunikacija, argumenti i želja za istinom, bez žurbe, već strpljivo, su vaše najbolje vodilje u ovoj godini. Poznak u Raku, veliko poravnanje 6 graha desit će se u vašoj 9. kući, što je slika nekih promjena u vezi studija, inostranstva, promjena u vezi nekih vaših filozofskih pogleda na život, tvrdih uverenja, ako ih ima, odnosa prema religiji i religijskim ustanovama. Biće prisutan i neki duhovni odnos sa ocem i njegovom familijom, odnos sa očinskim figurama, ali će poravnanje aktivirati vašu 3. kuću komunikacije i putovanja, da može biti nekih povlačenja od sveta ili iznenadnih problema sa okolinom, mlađom braćom i sestrama, rođacima i komšijama. Za vas je Mars Yoga Karaka, to je planeta koja vas podržava, te njegov tranzit kroz vašu prvu kuću od 2. aprila do 6. juna možete osjetiti i ohrabrujuće i sa jakom potrebom da zaštitite porodicu, voljene majku, decu, svoje korene i tradiciju. U svakom slučaju možete biti aktivniji nego inače. Veliko poravnanje može vas vratiti ka nekoj dubokoj veri vaših predaka po ocu, to jest nekoj tradiciji koja dolazi od očinskih figura, od oca. Možete biti okrenuti nekim drugim kulturama i stranim zemljama. Ovdje su nažalost mogući neki problemi u vezi oca i suočavanje sa tim istim problemima na jedan drugačiji način koji je svakako nov, ali i veoma duhovan za vas. Za vas ovo poravnanje u martu mesecu i ovo 2025. godina može doneti jedan značajan korak u vašoj ličnoj evoluciji na putu ostvarenja vaše darme. Evo nas kod poznaka Lav, dakle ovo veliko poravnanje, ovih 6 graha planeta, desit će se u vašoj 8. kući, izazovnoj, koja ukazuje inače sama od sebe na duboke transformacije u vašem životu. Uticat će i na vašu 2. kuću koja je povezana sa porodicom iz koje ste potekli, sa familijom uopšte i sa vašim osjećajem sigurnosti. Tu su i blokade nekih priliva novca kroz partnerske, poslovne ili porodične poduhvate, kao što kupovina ili prodaja ili neko nasljeđe, ali izbjegavajte i kredite i neka nova ulaganja ili prodaju. Povedite računa o zdravlju, ne dozvolite da se nešto pretvori
u neko hronično oboljenje. Ovo je godina velikog preobražaja za vas i trebalo bi što više otpuštati sve ono što vas je zarobljavalo ili zarobljava i što nije vaša odgovornost. Ovdje se zaista treba pozabaviti najviše sa tim osjećajem odgovornosti za druge ili pak gde su ti limiti, gde je vaša, a gde je tuđa odgovornost, gde je vaš život, a gde je život nekog drugog, bliskog i dragog bića. Dakle, ovdje je važna tolerancija, strpljenje, prihvatanje i otpuštanje tereta koji vam ne pripada i koji vam ne treba ili kojim je vreme da se jednostavno otpusti kako bi napredovali dalje u neke nove životne pohode. Ovo je godina velikog duhovnog koraka, iskoraka i oslobađanja od iluzije, strahova, što za vas, što za vaše voljene, jer kako god sve će biti rešeno u pozitivnom pravcu i u cilju vaše lične evolucije. Mars je za vas dobra planeta, pomaže vas i pomoći će vam najviše kada pređe u vašu prvu kuću 6. juna 2025. i dok bude bio u znaku lava po Đotišu. Dakle, povratit će se snaga, energija, motivacija i zdravlje. Podznak Devica. Veliko poravnanje u ovoj 2025. godini desit će se u vašoj 7. kući, u kući odnosa, braka, partnerstva, biznisa, ali će aspektovati vašu prvu kuću, to jest vas same. Za vas je Mars nezgodna graha, te će naročito dok bude prolazio kroz vašu 10. kuću od 21. januara do 2. aprila biti dominantan na nebu, te pripazite na svoje profesionalne korake, bez obzira što biste želeli neku duboku promjenu na tom planu. Dakle, može biti nekih izazova na polju karijere i na polju autoriteta. Ova 2025. bit će najvjerovatnije godina velikog preobražaja i reorganizovanja vašeg života i vaših odnosa sa svima, sa drugima, sa partnerima, sa supružnikom također. Verovatno imate i osjećaj da se mnogo toga nagomilalo, da postoji neki nered i neki haos i da želite da menjate nešto kroz vaše odnose, projekte i partnerstva. Neki biznis ili neko partnerstvo će biti na neki način dovedeno do samog kraja ili do važnog završetka nekog zajedničkog projekta, to jest do zaokruživanja nekog projekta. Ova godina nagoveštava i prestrojavanje snaga sa svime što je naspram vas, ali imat ćete i osjećaj i da ne znate kako da to sprovedete u delo, jer možete osjetiti da ste vezani nekim nevidljivim lancima i nekim obavezama. Nešto vas koči, a to može biti ponajviše vaš strah, jer najvjerovatnije imate potrebu da sve što ima veze sa materijom, sa sistemima, sa strukturama, s nekim biznisima, to neko drugi bolje radi za vas. Jer u ovom momentu to može čak i vidjeti da uopšte nije vaš domen i da vas uopšte ne interesuje. Možete čak izgubiti nešto od svoje prizemnosti, jer ipak vi ste zemljani znak, bežeći u neke svoje snove, svoje misli, svoja razmišljanja, bežeći u neku svoju intimu i u korist osjećaja i neke vaše intuicije, potrebe za duhovnim preobražajem i akcijom na tom planu. Od 18. maja promenit će se osa čvorova i otpustit ćete neke svakodnevne obaveze koje su vas kočile i preokrenut ćete neke nove svakodnevne poduhvate, nešto ćete novo preduzeti, dok će se duhovno instalirati onako na jedan prirodan način i primeniti te neke duhovne potrage, primenit će se i instalirati same od sebe. I tada bi trebalo da osjetite i neko olakšanje. Do tada ne bi bilo loše da se pozabavite svojim imunim sistemom, svojim fizičkim zdravljem, jer se od kraja oktobra 2023. godine najverovatnije suočavate sa nekim promjenama na tom planu. Pa ne bi bilo loše da uvedete i neki novi red na tom zdravstvenom planu u svoj život u ovoj godini, jer će vam to sigurno prijati. I evo nas kod poznaka Vaga.
Veliko poravnanje u 2025. godini koje obrazuje 6 graha desit će se u vašoj 6. kući, te će pokrenuti pitanja zdravlja, poslova sa administracijom, sa vašim konkurentima ili eventualnim neprijateljstvima. Biće aktivirana i vaša 12. kuća nepoznatog i nekih eventualnih problema koji vam deluju nerešivo. Mars je vaš funkcionalni malefik, nažalost, i boravit će u vašoj 9. kući, što je povoljnost, koja je opet kuća velike sreće. Te sreća može doći od nekih očinskih figura, od vašeg oca, što sve treba prepoznati pravi filozofski način, a ne odbiti, jer su moguće i neke prepreke tu. Povedite računa o komunikacijama, u odnosima sa supružnikom i oko podele kućnih poslova i obaveza, jer ovaj Mars vlada vašom 7. kućom. Dovedite taj domen u red i u balans. To od vas zahteva ovaj Mars, jel? A ovo poravnanje uključuje i vašu Veneru u ribama, koja će biti egzaltirana po Đotišu na samom početku marta meseca, i sve to dobro, ali kada krene retrogradno 2. marta, to može doneti neke promene unutar vas koje su sada neophodne da se dešavaju, da se dese, i to od 2. marta do 14. aprila, jer Venera to od vas negde zahteva, da se okrenete ka sebi, ka odnosu sa sobom. To je jedan period koji će obeležiti veoma važan korak ka sebi radi uspostavljanja vaše duhovne ravnoteže. Najverovatnije ćete shvatiti da sve zavisi upravo od tog vašeg balansiranja između duha i materije. Ova godina Marsa može biti baš izazov za vas, ali bit će i bolje nakon 14. maja kada Jupiter bude ušao u vašu 9. kuću, te će proširiti neke postojeće horizonte u vašem životu i doneće čak možda i neke nove horizonte. Moguće su i neka putovanja, moguće su i neke veze sa inostranstvom koje mogu promeniti vaš život i poboljšati vaš bračni život. Poznak Škorpion, ovo veliko poravnanje desit će se u vašoj 5. kući, u kući kreativnosti, emocionalne inteligencije, u kući zabave, u kući vaših odmora, u kući učenja. Tu su i deca, te su na tom polju moguće i neke krupne promene, duhovne. Ovo poravnanje 29. marta uticat će i na vašu 11. kuću i možda neke probleme doneti, neke gubitke sa prijateljima, sa nekim starijim rođacima koji od njih dolaze ili njima su ti gubici, i sa nekim očekivanim prilivima novca od vaše profesije koji su negde zatajili. Mars kao vladar vašeg poznaka ukazuje na važnost ove godine, upravo Marsa, godine 9. I za vas je ova godina zapravo u simbolici vaših 5 minuta da izrazite tu vašu škorpionsku prirodu i da proživite neku transformaciju koja je u vašoj prirodi. Dakle, to ništa vama nije strano. Neke će se bitke okončati u ovoj godini. Lični broj godine će vam reći na šta se to najviše odnosi, to jest kako ćete to lično doživjeti i kako ćete reagovati, koji je to domen vašeg života u simbolici planete koja je analogna vašem ličnom broju i da li se taj lični broj slaže sa Marsom. Međutim, u prvoj polovini godine možete osjetiti i neku slabost i manjak energije i umor i probleme sa novcem partnera, naročito, probleme sa neprijateljima i moguće akutne probleme sa zdravljem, naročito upale koje ne bi trebalo zanemarivati da ne pređu u nešto hronično. Mogući su i neki problemi i sa kućnim ljubimcima i sa pojačanim stresom. Mars će boraviti u 2 znaka koje su slaba za njega u prvom delu godine, te tu postoji neki rizici od neke nemotivisanosti koja može biti izražena u ovom periodu, ali bit će bolje od 6. juna 2025. Za poznak Strelac veliko poravnanje 29. marta desit će se u vašoj 4. kući, te može doneti neke krupne promjene na polju vašeg doma, vaše intime, vašeg osjećaja sigurnosti. Tu su i nekretnine u igri, tu je odnos s ukućanima u igri, sa vašim vozilima, tu je u stvari veza i sa vašim prevoznim sredstvima, bio to i neki bicikl ili slično. Dakle, pripazite na to, pripazite naravno i na odnose s ukućanima i naročito sa majkom. Može se sve to odraziti, ovo poravnanje, i na vaše polje karijere, u smislu da je negde potpuno menjate ili da najzad shvatite da na profesionalnom planu ne idu stvari onako kako treba i kako ste očekivali. Nešto vas na tom planu
muči. A Mars je vaš funkcionalni benefik i ova godina može biti dosta pozitivna za vas ukoliko izbegavate ili izbegnete određene zamke u prvoj polovini godine i upravo na polju odnosa, na polju biznisa, na polju partnerstava i vaših ključnih slabosti. Znači, jedna od vaših slabosti jeste i arogancija ili neka direktnost ili neko ubeđivanje. I ne dozvolite da te vaše slabosti drugi iskoriste. Dakle, nemojte ulaziti u tu neku vatru. Druga polovina godine je bolja, i to naročito od 6. juna, i do tada mogući su neki konflikti, iznenadne situacije na polju finansija, te obratite pažnju, rizici su mogući. Dakle, 6. juna kada Mars bude ušao u znak lava i kada bude bio u vašoj 9. kući, doneće vam neke pozitivne akcije, neka pozitivna viđenja i neke potpuno nove interese. Poznak Jarac. Za vaš poznak veliko poravnanje odvijaće se u vašoj 3. kući komunikacija. To je kuća odnosa sa neposrednom okolinom, sa komšijama, braćom, sestrama koji su mlađi od vas. Ta kuća ima veze i sa putovanjima, sa društvenim mrežama, prepiskama, objavama, izjavama i odbrani vaših argumenata. Ta kuća je povezana sa hrabrošću. Imam osjećaj da ćete u ovom periodu poravnanja, ovoj prvoj polovini godine, biti previše aktivni na ovom polju komunikacija, jer osjećate neku odgovornost ili previše povučeni, znači ima jedna kontradiktornost, izbjegavajući da komunicirate sa svojom okolinom dok ne sagledate šta se sve to dešava oko vas. Jer Saturn, koji je inače vladar vašeg poznaka, će se možda naći u nekom čudu u tom znaku ribe u vašoj 3. kući, tipa šta se to dešava oko vas u ovom martu mesecu, odnosno aprilu, naročito kad bude taj Rahu, bude u konjunkciji sa njim i kada bude bio malo ispaljen od samog sunca. A Mars je za vas planeta koja je u osnovi negativna, bez obzira što ga vaš znak na ascendentu, vaš podznak, Jarac egzaltira, to jest i ushićuje ga i osnažuje ga. Ipak Mars je kroz ovaj tranzit više neprijatan nego dobronameran za vas. Od 21. januara do 2. aprila možete se osjećati kao da ste u nekoj neprestanoj svakodnevnoj borbi, ali i nekoj akciji koja može biti i plodonosna, što sve zavisi kakav je vaš natalni Mars. A od 2. aprila, kada Mars uđe u vašu 7. kuću u znak Raka, mogu se pojaviti neki dodatni problemi u odnosima, a kasnije u junu i julu problemi sa nekim novcem, nasljeđem, slabostima, gde ćete shvatiti šta je to što morate menjati kako bi bolje živjeli u vašem okruženju. Dakle, tu je ta najvažnija poruka. Inače, godina Marsa za vaš poznak, budući da je ipak Saturn vaš vladar, godina Marsa može baš biti izazovna i upravo je ova godina gde morate probuditi te vaše kvalitete strpljenja. To su vaši glavni kvaliteti i naravno traženje argumenata i bez uletanja u određene rasprave bez pravih argumenata. Ovdje je važno da se malo i povučete ako zatreba, to vama negde ni ne smeta, jer ipak vaš poznak je Jarac i Jarac negde ima tu crtu da se malo povuče kad zatreba. I to je vaše najvažnije oružje u ovoj godini. Ili bolje rečeno, oruđe. Poznak Vodolija, poravnanje u martu mesecu odvijaće se u vašoj 2. kući koje se najviše odnosi na vaš način komunikacije, na vašu ishranu, šta to jedete, kvalitet vaše hrane, na vašu porodicu iz koje potičete i na vaš osjećaj sigurnosti. Ovdje će se aktivirati i 8. kuća dubokih promjena i rada na svojim slabostima, kao i mogući problemi sa partnerovim prihodima i novcem od nekih biznisa. Ovdje su i potencijalni problemi kroz partnerstvo, investiranja, zajedničko ulaganja, kredite, dugovanja. Tu su i problemi sa porodicom ili u porodici partnera, sasvim mogući. Mogući su i neki iznenadni događaji koji mogu promijeniti nešto u vašem životu, potpuno nenadano. Ali vi ćete se držati jer ćete na kraju krajeva biti pozitivni, kreativni, dovitljivi i inteligentni. Biće neka potpuno nova situacija koja će u početku delovati potpuno haotično, ipak nemojte se zaletati, polako,
pre svake izgovorene reči, naročito sa bližnjima i sa partnerom. Biće preispitivanja vaših odnosa, ali na kraju sve u vašu korist. Mars je za vas nezgodna planeta i budući da je tako, sve dok bude boravi u blizancima od 21. januara do 2. aprila, može biti iritirajući, donoseći puno aktivnosti sa decom oko dece ili samoj deci, što će indirektno uticati na vas. Tu je i neka potencijalna problematika sa nekim prijateljima i na društvenim mrežama. Potom do 6. juna Mars će boraviti u vašoj 6. kući, pa će doneti i neka pročišćenja na polju aktivnosti, rada, zdravlja, navika domaćih životinja. Moguće su i neke borbe sa nekim ljudima koji imaju potpuno suprotna mišljenja od vaših, povesti računa o drugoj polovini godine i tokom leta naročito, no bit će i te priče o tom potom. Za poznak Ribe veliko poravnanje praćeno je izazovnim aspektom Marsa. To poravnanje desit će se upravo u vašoj prvoj kući i vi ćete ga izgleda najviše i osjetiti. Ali nemojte se plašiti. Ipak je ovaj Mars za vas dobra planeta. Dakle, imat ćete hrabrosti da se suočite sa svime što se dešava unutar vas pre svega. Sam početak marta sa retrogradnom Venerom u vašoj prvoj kući može doneti neke izazove na polju odnosa i na polju ljubavi. Mogući su i neki problemi kada je u pitanju vaše zdravlje. Možda je u pitanju isto i neko preterivanje, znači ne treba preterivati u nekim zadovoljstvima. Potom će se stvari sve više i više malo gomilati sa lunarnom eklipsom u Devici, pa će se nešto možda i dešavati sa vašim partnerom i njegovim osjećanjima. Potom će Merkur krenuti retrogradno 15. marta, terajući vas da povedete računa šta govorite i kako komunicirate sa vašim partnerom, ali i sa bližnjima, naročito vašom majkom ukoliko je imate, ili nekim majčinskim figurama, ili ženama koje imaju majke, koje su majke, koje imaju decu. Zatim dolazi vreme solarne eklipse 29. mart sa ulaskom Saturna u vašu prvu kuću. Ovo sve deluje baš jako. Dakle, ovo je sve jedna jako važna vaša životna promjena. Ovo je najava neke velike životne promjene i to je na duži rok, znači neće se to desiti sve odjednom 29. marta, tako da ne brinite. Dakle, ovo je neko bitno menjanje, neka bitna transformacija i pročišćenje nečega u vašem životu, jedan preokret. I to najmanje u roku od 3 godine, sve dok Saturn bude bio u znaku Riba po Đotišu u vašoj prvoj kući. Dakle, Mars kao vladar vaše 9. kuće, on za vas ovdje radi, jer je u vašem slučaju on dobronameran, on je dobroćudna planeta za vas. On će vas negdje staviti u neku akciju koja donosi rješenje. Dakle, godina Marsa će vam doneti jedan veliki duhovni napredak, jer ćete se staviti u neku akciju i zaokružit ćete neki ciklus na tom polju. Početak ove godine je naročito izazovan dok je Mars u blizancima u vašoj 4. kući od 21. januara do 2. aprila i tu on može doneti neke izazove u domu i na profesionalnom planu. Za profesiju on može da bude dobar, utiče na nju, ali se taj isti Mars ne snalazi baš u nekim tim novim projektima i negdje bi možda radije da ostane u nekom kućnom okruženju, tu je nekako aktivan, da štiti tu neku svoju intimu. Ali Mars ne voli da bude u toj 4. kući. I tu kakav god daje za vaš poznak, znači on može biti za vaš poznak samo dobar, ali on se ipak ne osjeća dobro u ovoj kući. Može da napravi neki problem sa ukućanima, može da napravi neki problem sa majkom, može da napravi neki problem, neku nezgodu. Zato oprezno i bez žurbe, bez stresa, samo polako. A kada bude prešao u znak Raka 2. aprila i do 6. juna će biti u znaku Raka, bit će u vašoj 5. kući i bit će vam nekako lakše. Bićete nekako aktivniji, nekako kreativniji, poletniji, motivisaniji, čak spremni da nešto novo otkrivate, sve radi nekog novog zadovoljstva. Eto, narode, toliko za sada.
lajkujte ovaj video, komentarišite, podelite, zapratite Ganiša kanal ako vam je to volja i želja. I do sljedećeg puta sa nekim novim interesantnim sadržajima u vedskoj astrologiji ili džotišu. Biće malo više priče, o ovom poravnanju, nekim interesantnim činjenicama ćemo se pozabaviti. Eto toliko, vaša Jelena.